Para doon sa mga nagtatanong, no? Yung gamit nating setup. .732 kapang Gen 3 Penta series 732 Tasking side cut 1000 series. Tapos na ating line Hydra Gen 2 for LT. Tigil natin kakakuma. Yan o, 6 grams na may number 4 na hook. Tapos soft plate natin Sony Roya. Ang soft plate Sony Roya. Yata napadal ito. Hindi ko sure yung mismong spelling na. So 6 grams to. Nakahuli din siya naman dito. Kahit 6 grams. Sa tama nyo lang yung size ng number 4. Itong number niya. Basta number 4 na lang. Sean, oh. Yun, oh. Sean. Yun, oh. Yun. Titok kaya tayo. Titok na, oh. Ay, hindi. Titok na. Titok. Yun, oh. Baby. Baby titok. Ah, puting ginamit mo. Ano? Yung mabit. Yung fish on. Fish on. Malaki-laki to. Malaki-laki to. Yun na. Ayan na. Tirit. Ohoy. Tama dyan sa mga kabataan dyan. Anong ulam? Isda. Fish on. Ganda, oh. Ganda ng kagatan ngayon, ha. Alright. Catch cake. Yun, oh. Fish on. Kitok, men! Kitok, oh! Kitok! Sabi na nga, nag-dun ka lang eh! Kitok guys, oh! Kitok, oh! Ayan, oh! Kakalak din tayo ng isang kitok! Ayan, uuwi na kami. Ito, nahuli namin 3 pirasong managat, tapos 2 pirasong talakitok. Ayan, uuwi na. Sundot lang, ayos na. Yun, oh. Hugasin muna, hugasin. Ayan, shoutout sa mga kabatang dyan. Ayaw sasama. Ayan, sana mas marami pa dyan nahuli natin. Ayan, uwi na.